Yan guys, mga manok guys dito guys, oh. Dito tayo ngayon tumambay guys. Yan guys, oh, doon, oh. Meron din dito guys. 3. Yan guys, oh. Pag gusto niyo lang bumili guys, punta lang kayo dito guys. Location Cardona guys. Luok, Lungos. Kung gusto niyo lang dito sa mga manok dito guys. Marami tayong manok dito guys. Babae meron din guys. Yan, oh, mga babaeng manok guys, inahin. Pa dumalaga pa lang guys. Yan, oh. Meron pa yan dito guys sa likod. Dito tayo daan kasi may aso doon. Isa. Ito guys. Ito guys, meron pa guys din dito. Yan. Ito pa guys, oh. Guys. Ito. Guys, oh. Iso dito. Pa. Ito guys, yan ang may-ari guys. Manok dito. Yan guys, oh. Ito pa, bagong sisiw lang din yan guys. 4 lang sinisiw. Dito naman 10 piraso. 4 dito. Dito 10. Dito din. Pa isang lalaki rin guys. Kung gusto niyo lang bumili guys, pumunta lang kayo dito. Cardona. Location natin. Yan pa guys, oh. Yan. Guys, ito guys. Pasisyo dito guys, marami na rin to. Kaya pag gusto niyo bumili, punta lang kayo dito. Thank you guys for watching.